बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है नसर पारा की तशरीह के हवाले से। सबक नंबर 2, नया कानून। नया निसाब उर्दू 11वीं जमात फेडरल बोर्ड, प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवसुत से हाज़िर खिदमत हैं। नसर पारा की तशरीह इबारत, इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। डैश 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 दरमियान में से इबारत को हज़फ कर दिया गया चूँकि पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा गया। पैराग्राफ का शुरू वाला जुमला और आखिर वाला जुमला लिख दिया गया है ताकि अजीज़ तलबा व तालिबात आपको पता चल सके कि ये कौन सा पैराग्राफ है, सबक में से कौन सा पैराग्राफ है जिसकी तशरीह है। तो उसके बाद तशरीह की हेडिंग देंगे, नसर पारा की तशरीह की हेडिंग देंगे और हेडिंग देने के बाद तशरीह शुरू कर देंगे। जैसा कि तशरीह तलब इबारत से पहले मुसन्निफ बताते हैं कि मंगू कोचवान पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, मगर इसके बावजूद वो अपने अड्डे में अक्लमंद समझा जाता था। दुनिया में क्या हो रहा है मंगू को इसकी मालूमात थी। मंगू के पास एक मालूमात का वाहिद जरिया, इन मालूमात का वाहिद जरिया उसकी सवारियां थीं, जिनकी वजह से उसकी मालूमात में इजाफा होता रहता था। उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से सख्त नफरत थी। वो जब उन्हें देखता तो उसके जहन में लाशें आ जाती, जिसके सबब उसकी नफरत और हिकारत में इजाफा हो जाता। तशरीह तलब इबारत के बाद मुसन्निफ लिखते हैं कि मंगू ने नए कानून से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थीं। इसके बारे में सोचते ही उसका जहन रोशन हो जाता। बिलाखिर 1 अप्रैल आ गई। नए कानून को देखने के लिए घर से निकला, लेकिन शहर में अंग्रेजों की इजारादारी कायम थी। छावनी में अंग्रेज से उस्ताद मंगू का झगड़ा हो गया और पुलिस मंगू को गिरफ्तार करके ले गई। वो सारे रास्ते और थाने में नया कानून चिल्लाता रहा, लेकिन कानून तो वही पुराना था और इसे हवालात में बंद कर दिया गया। मंटो उर्दू अदब के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। उन्होंने उर्दू अफसाने को एक नई राह दिखाई। वो इंसानी जिंदगी और उसकी नफ्सियात से पूरी तरह आगाह हैं। वो हसास तबा और गहरे मुशाहदे के फनकार थे। मुसन्निफ बताते हैं कि उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से शदीद नफरत थी। जब किसी घोड़े से झगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसकी तबीयत उदास और बोझल रहती थी। उस्ताद मंगू को अंग्रेजों की शक्ल सूरत से भी नफरत थी। वो जब भी अपने किसी साथी के साथ अंग्रेजों का जिक्र करता तो उसका लहजा शिद्दत इख्तियार कर जाता। जब तक उसका कोई साथी उसके साथ बैठा रहता, ये अपने गुस्से की आग उगलता रहता था। अंग्रेजों का जिक्र करते हुए बदजुबानी और तशद्दुद की हालत उस्ताद मंगू की बेबसी की अलामत है। वो जब भी अंग्रेजों का जिक्र करता तो उसका लहजा तल्ख हो जाता। अंग्रेजों को देखकर उसके जहन में कोढ़ी और मुर्दार आ जाते थे। दरअसल यहाँ के रहने वाले अंग्रेजों की ज्यादती पर भी खामोश रहते थे। उन्हें उनके सामने जवाब भी नहीं दे सकते थे। इसके जरिए मुसन्निफ ने हिंदुस्तान की बेबसी को बयान किया है, जो न चाहते हुए भी अंग्रेजों की गुलामी पर मजबूर थे और उनकी ज्यादती पर खामोश रहते थे। मुसन्निफ मजीद बताते हैं कि अंग्रेज उस्ताद मंगू से इस कदर गुस्से और नफरत आमेज लहजे में बात करते थे जैसे मार ही डालेंगे। उस्ताद मंगू अपने दोस्त से कहता है कि तेरी जान की कसम, पहले पहल ही मैं आया कि मलऊन को मार मार कर उसकी खोपड़ी फोड़ दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये अंग्रेज तो हैं ही मुर्दार, और मुर्दार को मारना अपनी ही तौहीन है। दरअसल उस्ताद मंगू ऐसी बातें करके खुद को मुतमईन करता था
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انگریزوں کے سامنے بڑے سے بڑا طاقتور ہندوستانی بھی بے بس ہے۔ وہ اس بات کو ذہن کے کسی کونے میں تسلیم کیسے ہونے دیتا، لیکن جب بھی وہ انگریز کا ذکر کرتا تو بد زبانی پر اتر آتا۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ اس کی دینی حالت کی عکاسی کرتا تھا۔ منگو انگریزوں کا ذکر کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا اور ناک کو خالی قمیص سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگتا۔ وہ نہایت طنزیہ لہجے میں کہتا ہے کہ قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ دراصل منگو کوچوان کو انگریزوں کے نام سے ہی نفرت تھی۔ وہ انہیں ہندوستان میں برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ انگریز اتنے طاقتور تھے کہ ان کے سامنے کھڑا ہونا ناممکن اور ان سے آزادی حاصل کرنا ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس کی نفرت انگریزوں کے لیے اتنی شدید تھی کہ جب کبھی وہ ان کے چہروں کو دیکھتا تو اسے یوں لگتا جیسے ان مردار چہروں سے نحوست ٹپک رہی ہو، اور ان کو دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگ جاتا۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ منگو چاہتا تھا کہ کوئی نیا قانون ہو جس سے انہیں انگریزوں سے نجات مل سکے اور ان کی جان میں جان آئے۔ ایک دن جب استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں بٹھائیں تو وہ غور سے ان کی گفت و شنید سننے لگا، کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا اور اس کے علم و فہم اور معلومات کا ذریعہ بھی۔ لہذا جب ان 2 سواریوں کی گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین کا نفاذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس خبر سے استاد منگو نے توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ اس کے دل میں یہ امید جاگی کہ نئے قانون کے نفاذ سے انگریزوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور لوگ ان کے محکوم نہیں رہیں گے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔